साहब अभी आपके सामने तिलावत कलाम मजीद फरमाएंगे। माशाल्लाह जिन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है, हमारी दुआएं हैं अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ साद शेखपुरी साहब को जैसे कुरान मजीद के हाफिज़ बने हैं ऐसे आलिम दीन भी बनाए, मुफस्सिर कुरान भी बनाए और मुहद्दिस भी बनाए, अपने वालिद की तरह दीन का खादिम और दीन की खिदमत करने वाला बनाए। अब तिलावत करते हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ साद शेखपुरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.